श्रोता बंधु आज ये कार्यक्रम को अनेक अनेक शुभेच्छा। अर्थात जो मानक जीवन रे माता विदुषी ज्ञानी गुणी बापा भी तदनुरूप एवं ज्ञानी गुणी आचार्य बा शिक्षक जो विद्यार्थी पाई से विद्यार्थी मानक जीवन सतरे धन्य हो जाए। आमे जेतेबेले छोट पिला थांती केवल गोटे पढ़ा बैग सहित आम जीवनटी बा विद्यालय जीवनटी आरंभ होता है। शिक्षक चयन एवं विद्यालय चयन संपूर्ण भाव रे कि बापा माँ बुझी थांती। तेणु ए क्षेत्र में आमर स्वाधीनता किछि न थाए, किंतु पाठ पढ़िबा कि पाठ न पढ़िबा एथिरे आमर स्वाधीनता थाए। पाठ पढ़ा जीवन ठीक परे परे एक चाकरी जीवन बा वृत्ति अन्वेषण जीवन आरंभ हुए। यह एक अनिर्वाज्य सत्य घटना जीवन पाई। किंतु ये घटनाटी को जेते मात्रा रे आमे गुरुत्व दो सेतिकी मात्रा रे आम पाठ पढ़ाटी आमे पिला बेले गुरुत्व देई नथा एवं बेले बेले चाकरी बा वृत्ति अन्वेषण आम भाग्य सहित यार गोटे संपर्क आमे जोड़ी दी था एवं ता परे परे आसे जे कि सांसारिक जीवनर प्रथम पहाच गृहस्थ जीवन विवाह क्षेत्र रे आमे समस्ते समर्थ एवं एथिरे आमे एते परिमाण ले दक्ष जे कि बेले बेले ए दायित्व आमे बापा माँ को मुंड को न देई निजे निजे भी स्थिर करि नियंती, किंतु चाकरी करि पारंतिनी, ठीक वृत्ति धरि पारंतिनी, आ पाठ पढ़ा बेले पाठ पढ़ाटा केते दरकार ता भी जानी पारंतिनी। आम भितर किए केते मेधावी छात्र पाठ पढ़ी उच्च पद पदवी रे सामाजिक व्यवस्था भितर ना कमाई बड़ लोकीर मर्यादा नहीं, आउ केतेक अशिक्षित अर्धशिक्षित अकृत कार्य रही जाइछंती। आमे जो माने ऊपर को चढ़ी पारि नाहंती तले रही जाइछंती, आमे बेले बेले भावंती ए पाठ पढ़ाटा मो भाग्य रे नथिला। सतरे पाठ पढ़ा कर्म सहित संबंध रखिछि ना भाग्य सहित संबंध रखिछि। बेले बेले आमे देखंती मो पाठ पढ़ा जदि मो शिक्षक द्वारा हो पारिबो, मो विद्यालय द्वारा संपन्न हो पारिबो, ताले अतएव मो माँ मो बापा एते ग्रह नक्षत्र पूजा करुछंती काहेकि, एते अमावस्या संक्रांति रे उपवास रहुचंती काहेकि, जेते परिमाण ले बापा व्यस्त नहंती माँ व्यस्त हुंती काहेकि। अतएव मो पाठ पढ़ा एक भाग्यसह अदृष्ट भाग्यसह संपर्क रखिछि कि ये अदृष्ट भाग्य मो पाठ पढ़ाटी की नियंत्रित करुछि कि। आमे देखंते सकाळु टीवी खोलिले अधिकांश बापा माँ सेमानंकर पुओ झियो पई एते व्यस्त थांती, सुनिले आमे हतबाक होई जिबा। सेमाने पुअर जन्म तारीख कहती, पुओ बा झीर पाठ पढ़ा दायित्व बुझंती, पुणी चाकरी कथा बुझंती, पुणी सेमानकर जीवन साथी कथा भी बुझंती।
ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଦିନର ଆମର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ନହେଲା, ଯେଉଁ ଚାକିରି ନ ପାଇଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀ ନିର୍ବାଚନ ହେଇ ନପାରିଲା, ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ କରାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏକଥା ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ କୁହାଯାଇପାରେ, ଆମ ଗ୍ରହ ଚକ୍ରରେ 9 ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, 12 ରାଶି ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ମିଶାମିଶି ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି। ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଉପଗ୍ରହ, ରାହୁକେତୁ 2 ଗୋଟି ଦାନବ ବା ଅସୁର ଏବଂ ରବି ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗ୍ରହର ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇମାନେ କ'ଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ? ଆମକୁ ପାଠପଢ଼ା ନ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ସେଦିନ କ୍ଲାସରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଲାବେଳେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ସାରଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଶୁଣୁଥିଲେ ନା? ନା, ସାରଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖା, ଆମର ରଫ୍ ଖାତାରେ ଶୂନ ଆଉ ଛକ ଖେଳା। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାରେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମ ସାଥୀ ସହିତ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ବହିର ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ରଫ୍ ଖାତାର ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ାର ଅକ୍ଷର, ସେ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ଦିଶି ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଯିବ, କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ ମୋତେ ଡାକିଲାଣି। ଏବଂ ବହି ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା କଥା, ସତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ଦୃଢ଼ ଓ ଘନିଷ୍ଠ ହେଲା କି? ବରଂ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଭଳି ଟାଣ ହେଇଗଲା। ନା ସାଙ୍ଗ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲା, ନା ଆମେ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। କର୍ମଟି ସୁଖ ଦୁଃଖଦାତା, ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ବଳବନ୍ତା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କଲେ, ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନରେ ଖେଳିବାରେ ଆମେ ଏତେ ଦକ୍ଷ ନିପୁଣ, ଆଖି ବୁଜିକି କିପ୍ୟାଡ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଳି ସଞ୍ଚାଳନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମର ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର କେଉଁଠି କି ପ୍ରକାର ସେଟିଂ ଅଛି, ଆମଠାରୁ କେହି ଅଧିକ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ମୋତେ ପଣିକି ଆସୁନଥିଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଚାଳନାରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲି। ମୋତେ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ନ ଆସିଲା ବେଳେ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିବାରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ ଥିଲି। ଅତଏବ ମୋ ସମସ୍ତର କର୍ମକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅପାଠ ଦିଗରେ ଖଟେଇଲି, ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଟା ହେବ କେମିତି? ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ମା ଯଦି ବି କେବେ କହିଲା, ବାପା ଯଦି ବି କେବେ ରାଗିଲେ, ଆମେ ଭାବିଲେ ଏଇ ତ ମୋ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗ୍ରହ ବିଶାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପାଠ ହେଉନି, ଆଉ ମନ ଡାକୁଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ, ମନ ଡାକୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳକୁ, ମନ ଡାକୁଛି ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଏବଂ ମନ ଡାକୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍କୁ। କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋଟେ ଏ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ। ଅତଏବ ଏ ବିଦ୍ୟା ନା ଏ ଆମ ପାଇଁ ଅବିଦ୍ୟା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ କର୍ମ ଆମକୁ ଫଳ ଦେଉଛି, ନା ଏ ଭାଗ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଫଳ ଦେଉଛି? ଚାକିରି ଜୀବନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ନିରୂପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ, ଅସଫଳ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଉ ଆମ ପାଠ କ'ଣ, ଆମେ ତାହା ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଅଛି ଦନ୍ତେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦନ୍ତେଶଟିକୁ
उत्तर खातार लेख। ए दंत्यस वर्णटी कहला बेले क्या कहुए आम से दिनर पाठ संपूर्ण भूली जाइछंती। अतएव जीव आ दांतर संजोग जो ध्वनिटी उच्चारित होउची बा जो सटी उच्चारित होउची तीन गोटी स मध्यरु आमे ताकू दंतेस्य कहती। सेमती आम प्रश्नपत्र रे जे कि देखिले कैलेंडर रु गणित आसी आमको सारे अति मन रहिला भली सहज उपाय कही पिले आंगुली मानक मुठा करदेला परे ऊपर शीर्ष अंश 31 दिनिया मासर सूचना जनवरी ठारू गणी चल अन्य मास गुड़ाकर दिन तमे गणना करिपर। तल गुड़िक 30 बा 29 ऊपर शीर्ष गुड़िक 31 मासर सूचना। ये सामान्य कथा भी आम मन रखिलेनी तेणु कैलेंडर गणित को छाड़ले। प्रश्न रे अच्छी साइन 30 केते ट्यान 45 मान केते से दिन सारे हेजेई हेजेई मने पकेला भली बारंबार कही ना तुम्हें देख जदि समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर कोण आउ बाहु गुड़िक भितर संपर्क जानी नब एवं एक समबाहु त्रिभुजर उच्चता अंकन करी उच्चता बाहु कोण भितर संपर्क जानी नब ताले आराम रे 30 45 60 ये गुड़िकर मूल्य तुम्हें निरूपण करिपर किछि मुखस्थ करवा बा घोषिबा दरकार नहीं। कहले देखी प्रश्नपत्र पाइला बेले ए प्रकार प्रश्नर उत्तर आमे दे पारले कि अच्छा एथिपाई सतरे कोण राशिफल दायी एथिपाई सतरे कोण भाग्य दायी। अच्छा भाग्य जदि एमती सब किछि करे दउची आस आमे एक कथा करिबा आमे चुपचाप हाथ गोड़ बांधी बसीजा देखिबा खाद्य आम पार्टी आपे आसिकी पहुँचुची कि नहीं सतरे कौन पहुँचब केबे नुहे। जदि भाग्य द्वारा आम जीवनर एमती ओलट पालट होउची +2 रे कौनसी पिला बायोलॉजी न रखी मेडिकल एंट्रांस पाई मेडिकल सीट रे कि नाम लिखी पारी कहीं भाग्य तो ये कथा ये करि पारुनी। आम कलम धरिबा कलम रे लिखिबा नहीं प्रश्नर उत्तर कौन आपे आपे हो जीवो। जेते दिन पर्यंत आमे भाग्य उपरे दोष देई निज कपाल को निंदुथुवा सेते दिन पर्यंत आमे भकुआ होई चलथिबा। आस एबे आम भाग्य केते मात्रा रे आम जीवन साथी निर्वाचन रे दायी से कथा टिके आलोचना करिबा। आम भितरु अधिकांश बंधु जे कि निज निजर जीवन साथी निर्वाचन साधारणतः निजे कर दे थांती किए सहपाठी ठारू आरंभ करी बंधु और बांधवीर संपर्क नहीं फेसबुक रु कि व्हाट्सएप रु कि शॉपिंग मॉल संपर्क आरंभ हुए संपर्क बढ़ी जाए संपर्क छिड़ेनी तेणु आमे विवाह बंधन ले बांधी होती एवं विवाह बंधन ले बांधी सारा परे इंद्रियर आकर्षण शून्य हो जाए तेल लुण दुनिया भितर मतांतर मनांतर सृष्टि हुए काली जहाँ भल लगुला आज ताहा भल लगे नहीं परस्परर कर्म गुण स्वभाव विपरीत धर्मी थिबारु अतएव कहीं क्या भल पाते नहीं पुणी पारिवारिक जीवन अशांति छाड़पत्रर व्यवस्था एवं शेष बेल को आम जिते बड़े न पारती सेते बेले कहती यह भी मो भाग्य रे थिला। सब जिनस गुड़ाक जदि एमिति भाग्यफल हुए ताले भाग्य को आउ टिके भल भाव चिन्हवा। आम जीवन काल भितर जेते कर्म करी जाती
ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ସେହି ସମୟରେ ବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି, ବୈଶାଖ ମାସରୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଧାନ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ସୁଦୀର୍ଘ 3-4 ମାସର ସମୟ। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତି, କର୍ମର ଫଳ ଡେରିରେ ମିଳେ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମର ଫଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଯାଏ। ରୋଷେଇଟିଏ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ, ଆମେ ରୋଷେଇ କର୍ମର ଫଳ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଇଗଲେ। ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, 30 ଦିନ ସାରା ଅଫିସର କାମ କରିବା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ ଦରମା ପାଇବା, ଅତଏବ ଏଠି 30 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ଜୀବନର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କର୍ମଫଳ ଅଛି, ତାହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମିଳେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଡେରିରେ ମିଳେ। ଆମକୁ 18 ବର୍ଷ ଉପରେ ନହେଲେ ଆମେ ଚାକିରିଟି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ଆମେ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଯଦି କେହି ବି ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆମ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ଫଳ ପରଜନ୍ମକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଫଳ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ କରିଯାଇଥିବା କର୍ମର ଫଳକୁ ଆମେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନେକ ଅଫିସର ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଖାଇ ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫାଇଲ ତନାଘନା ହୁଏ ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ମିଛର ଗୁମର ଖୋଲେ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ସେମାନେ ବି ଜେଲ୍ ପଶିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କର୍ମର ଫଳ, ଅକାଟ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଗୋଟାଏ ବାଛୁରୀ ଗୋଟାଏ ଗୋଠରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଗୋଠରେ ଯଦି 100ଟା ଗାଈ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଛୁରୀଟି ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ନିଜ ମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, କେବେ ବି ଭୁଲ କରେନି। ଠିକ୍ କର୍ମ କର୍ତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ବିଚିତ୍ରତା ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଉ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ବାପା ମା ଚୟନ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଚୟନ, ପରିବେଶ ଚୟନ, ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଚୟନ କେବେ ବି ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇନଥାଏ। କେବେ ଭାବିକି ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆସନ୍ତି, ଆମ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ, କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳେ, କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ବାପା ମା ମିଳେ, କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବି ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ଅଭାବ ଅନାଟନ ଗରିବ ବାପା ମା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନିଏ କାହିଁକି? ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମର ବିଚିତ୍ରତା। ଆମେ ପରଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମ ଅନୁରୂପ ଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଚାକିରି ଓ ବୃତ୍ତି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନସାଥୀ ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଆସ ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଦିନ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କର୍ମବାଦୀ ହେବା, ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହେବା ନାହିଁ। ବେଦରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ, ବେଦ କହେ ଅକର୍ମାଦସ୍ୟୁ। ଯିଏ କର୍ମ ନ କରେ ତାକୁ ଦସ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର କର୍ମ ଯଦି ଉନ୍ନତ ହେବ, କର୍ମ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମ ଆଗାମୀ ଜୀବନର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆମେ ସଫଳତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା। ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଇନି,
आमर परजन्म जेबे आसीब ए कर्मर अनुरूप आमे परवर्ती एक जन्म पाइबा। आमे चार्वाक दर्शन रे जाव जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृत। ऋण करी घी पीवा, मरीगले देह को नहीं पोड़ी दियंती, आउ ये देह आसेनी, तेणु परिश्रम कहीं करिवा, बरं अयस आराम भितर जीवन को निर्वाह करिवा। ये कथा आज आमको भूली जावाक पड़िबो, कारण आमे जानिछंती आमर प्रातःकाल शैशव अवस्थार समस्त प्रकार जी कि निर्णय पूर्वजन्मर कर्मफल अनुजाई होई थाए। तेणु मो कर्मफल जदि ए जन्म रे भल हब, पुणी पर जन्म पाई भल परिवेश पाइबी, भल प्रियजन पाइबी, भल माता पिता पाइबी, भल भौगोलिक परिवेश पाइबी। एई आशारे एई आकांक्षारे भाग्यवादी न होई आमे कर्मवादी हवा। नमस्ते, धन्यवाद।